السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہارون حفیظ صاحب دعا پڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي امری ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی واحلل عقدة من لساني قولی يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں تاکہ میری بات سمجھ جائے۔ رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہمارا جو ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ سبق ہے، ہم پڑھ رہے ہیں مخارج سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، ہم وہ مخارج سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس مخارج کے سیکھنے میں ہم لوگ جو ہے حروف حلقی سیکھنا شروع کریں۔ حروف حلقی میں سب سے پہلے ہم جو ہے اوپری حلق والے دو حرف پڑھ لیے، خا اور غین، اوپری حلق کے، ہے نا، خا اور غین ہم نے پڑھنا سیکھا۔ اب ہم جو ہے درمیانی حلق والے حرف شروع کرے تھے۔ سب سے پہلے ہا اور عین، یہ دو درمیانی حلق والے حرف ہیں۔ تو ہم جو ہے فی الوقت یہ حرف جو ہے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہا جو ہے کل میں نے پریکٹس کرایا تھا اور تختیاں بھی بھیجی تھی اور ریکارڈنگ بھی کر کے بھیجی تھی، اور آپ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں نے بہت سب پڑھ کے سنایا، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا ہا اب تقریباً 60-70% تک اچھا ہوگا۔ بعض لوگوں نے بہت اچھا پڑھا، بعض لوگوں کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب میں نے بول دیا آپ کو کیسا کرنا ہے، ہا کیسا پڑھا جاتا ہے، کتنا لمبا کی اس کو لمبا کرنا ہے، اور اس کے دونوں تختیاں کل پھر دوبارہ میں نے آپ کو بھیجی تھی، اس کو پریکٹس کرنا تھا۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ہا کو کتنا اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ جس کا ہر ایک کو معلوم ہے اس کا ہا کیا ہے، یعنی کتنا اچھا نکل رہا ہے، کتنا اور پریکٹس کی ضرورت ہے، یعنی اور کتنا کمی ہے اس کے اندر۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اور مزید تختیاں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور وہ چھوٹے والی تختی پہ خوب پڑھنا ہے، اور ہاں کیسا میں بولا ویسی میری ریکارڈنگ سن کے اس کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، اور جو ہے اس پہ کام کرنا ہے۔ اور پھر ہم آگے بھی جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے ہم جو ہے اس پہ کام کرتے جائیں گے۔ ہم کیا کریں، یہ پہلے تو اوپری حلق کے دو حرف ہم پڑھ چکے تھے، اوپری حلق کے دو حرف ہم خا اور غین ہم پڑھ لیے تھے۔ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، مرکزی حلق والے، سنٹر تھروٹ والے میں سے ہاں ہم تقریباً جو ہے دیکھ چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹارگٹ ہے عین، مرکزی حلق سے نکلنے والا دوسرا حرف ہے عین ہے نا۔ اب ہم عین سیکھ رہے ہیں، عین پڑھنا ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا عین کیسا ہو، ہے نا۔ اس کے بعد پھر آخری میں جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یہ تو یہ نا الف حمزہ اور یہ دو چشمی ہاں، یہ بالکل آخری حلق والے، اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں۔ آج ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، عین۔ اس کا حرف کا نام کیا ہے، حرف کا نام ہے عین۔ کیا بولتے ہیں اس کو،
आइन, कैसा है ना, आइन, इस पे आइन पे जबर रहता, या साकिन रहती, तो ये लीन हो जाता, ये लीन हो जाता, आइन, आइन, हाँ, इसका नाम है आइन। फिर उन्हें क्या करता, जो मैं अभी हमें जो मैं आपको आप बताने वाला हूँ, उसमें उन्हें आइन पे जबर लगा के पढ़ता, आइन पे जेर लगा के पढ़ता, आइन पे पेश लगा के पढ़ता, उन्हें प्रैक्टिस कराता आपको। फिर उसके बाद क्या करता उन्हें, उसके बाद अलिफ को जो है, अलिफ पे जबर लगा के आइन को साकिन करता, और अलिफ को जेर लगा के आइन को साकिन करता, ताकि आपको उसका मखरज सही सही मालूम हो। तीनों तरीकों से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आइन, और फिर ऐन पे जबर आ, और ई, और देखिए ये आप है, ये आप में ऐन का आवाज उन्हें कैसा निकाला, ऐन का आवाज बिल्कुल हलक के सेंटर से निकलेगा, बिल्कुल हलक के बीच में से निकलेगा। आप पूरी कोशिश करके अगर आप आवाज को थ्रोट के सेंटर से निकालेंगे तो बिल्कुल सही ऐन निकलेगा। ऐन वहां से निकालना, हम लोग इस वक्त ऐन को अलिफ से पढ़ रहे हैं, आइन को हम अलिफ से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आइन का कोई मुतबादिल हर्फ नहीं है, कोई अल्टरनेट उसमें है ही नहीं। आइन का कोई लफ्ज इंग्लिश में नहीं है ना, नहीं है। तो उन्हें उनला ए से लिखते हैं उसको, तो उन लोग ए से लिखते हैं। तो ये है आइन, आइन, आइन। किसी का माइक खुला है तो बंद कर ले। आखिर शेख माइक बंद कर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले आपको ऐप से पढ़ा देता हूँ। ये ऐप में आप देखें, इसमें आइन पे ही है इस वक्त। हाँ, आप जो अल्फाबेट दबाए वो अल्फाबेट आएगा, आइन। उन्हें बता रहा बिल्कुल सेंटर ऑफ द थ्रोट उसका वो है, और इधर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया उन्हें, दिस इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट। क्या लिखा हुआ है, दिस इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट। हलक के मरकजी हिस्से से पढ़े जाना वाला हर्फ आइन, आइन, आइन के बारे में बता रहा। पूरा मुंह का नक्शा है, होंठ दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, जबान दिख रही, तारक दिख रही, पीछे की तरफ हलक का बिल्कुल सेंटर की तरफ उन्हें हाईलाइट कर दिया। अब मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आइन, आ, आई, रू, आ, एर, और। 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 हम जो है क्या करते हैं, हमारा हम जो पढ़ते हैं उसमें जो है ये हम ये आइन जबरा आइन जेर आइन पेशा, हम कैसा पढ़ते हैं, आ ई उ, ये अलिफ पे जबरदस्त पढ़ के आ ई उ नहीं है, ये एक आवाज है, ये एक आवाज है, आ ई उ नहीं, ये आइन है, ये मरकजी हलक का आइन है। ये अलिफ से नहीं पढ़ना, अलिफ
अलिफ एक दूसरा हर्फ है, अलिफ नहीं पढ़ना है हमको, आयन पढ़ना है। तो आयन कहाँ से निकलना, मरकजी हलक से निकला तो ही आयन का आवाज आता। अलिफ तो नीचे के हलक से निकलता, वो एक ऐसा आवाज रहता, वो उसको एफर्टलेस है, वो सीने के हलक के आवाज नहीं आ रही जनाब। और मैं भी चेक करता हूँ। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है सर आवाज। अरे आपके पास से कुछ प्रॉब्लम बारीक आ है? रही है आवाज, आवाज थोड़ी बारीक आ रही है। आप ठीक थोड़ा आ रही बाहर आ रही आवाज आ रही। रीजन कर लें आप जरा जी। तो ये हम अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं, आयन पढ़ना है हमारे को, अलिफ नहीं पढ़ना है। हम अब तक आयन को अलिफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आ ई उ आ नहीं है, वो मरकजी हलक से आ ए। आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, और कैसा है ये मैं यहाँ पे डाल के बताता हूँ। हमको क्या करना है, ये अलिफ का जबर पढ़ना है, उसके बाद आयन है, आयन पे आयन साकिन है। हमको अलिफ पढ़ के आयन में जाना है। अलिफ तो एक हरकत है, खाली जबर है उस पे, तो अलिफ का आवाज आने के बाद आयन का आवाज आना, अलिफ पढ़ के आयन में दाखिल होना। कैसा, आ आ आ आ। आप हलक के बिल्कुल 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 बीच में जाएंगे ना, बराबर ये आवाज निकलेगी। आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ, है ना। आ अलिफ पढ़ के कहीं में जाना, हलक में जाना। आप देखिए, आप जब भी ये जो बकरा जुबा करते हैं, अभी ईद आ रही, कुर्बानी की ईद आ रही, हम जो है ये बकरीद में, ईद उल दुहा में जो है बकरा जुबा करते हैं सब लोग, वो बकरे को लिटा के क्या करते हैं, उसको उसकी गर्दन के हलक के सेंटर पे छुरा रखते हैं, हलक के सेंटर पे उसके छुरा रख के मारते जट बोल के, है ना। उन्हें कैसा पुकारता, आ आ। आप जोर से मुंह खोल के पुकारो, आपका पूरा सेंटर ऑफ द थ्रोट से आवाज निकलती, आ आ। वो आयन का आवाज रहता हो, जो बीच हलक से निकलता, वो जो है आयन का आवाज रहता, आ आ आ, है ना। बीच थ्रोट से, सेंटर ऑफ द थ्रोट, हमेशा आयन कहां से निकलना, यहाँ से सेंटर ऑफ द थ्रोट से निकलना। सेंटर ऑफ द थ्रोट से निकला तो ही सही रहता। वो उसकी प्रैक्टिस करना है। हम लोग अभी तक क्या करना है, उसको अलिफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सही नहीं है ना, वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसको जो है हमको इससे जो है, इसमें मैं आपको पहले बताया था, जैसा बहुत से लोग बोलते हैं, है ना, ये हम उर्दू में लिखते हैं काबा काबा काबा, अरबियों को समझ में नहीं आता, हम काबा बोलते। तो जितने सऊदी वाले हैं, गल्फ वाले हैं, जितने अरबी है, उन लोग परेशान आते हैं, क्या काबा क्या बोल रहा है इन्हें, बोल, है ना। बहुत समझाना पड़ता है उसको, ये काबा वो है जहाँ पे जाके तवाफ करते, ये करते। तो उन्हें क्या बोलता, हाँ शू हाजा काबा पूछता पहले, तो फिर बाद में जब उसको समझ में आ गया तो उन्हें बोलता हाजा काबा, काबा काबा, आयन है बीच में, काफ आयन बा है, ये काबा, काफ अलिफ बा नहीं है, काबा नहीं है, ये गलत है। ये हमारा जो पढ़ना है काबा, हमको आयन नहीं आने से हम अलिफ से पढ़ते उसको, लेकिन वो गलत है ना। आयन जो है, अरबी का आयन भी आयन से ही है, अरबी जबान, अरबी, है ना, अरबस्तान, आयन है ना, पूरा जो है ये आयन से है। हम आयन को आयन पढ़ना चाहिए, है नहीं। तो हम क्या करना है, अब हमको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, यहाँ तक कि हमारा ये आयन जो है सही हो जाए। कैसा, आ ए ओ, कैसा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, मैं इसको क्या करता हूँ, हमारा जो तरीक़ेकार है, 3 सेट लिखता हूँ मैं, आ ए ओ, है ना, आप भी अपनी कॉपी में घर को जाने के बाद ऐसे 3, हर लाइन में 3 सेट रहना, और वैसे पूरे 18 लाइन पूरी आपकी किताब में लिख के पढ़ते रहना, पढ़ते हुए करना।
ہاں بغیر پڑھے نہیں کرنا، پڑھتے ہوئے کرنا. ایر او، ہے نا؟ ایسی دو بار 2 لائن لکھ رہا ہوں میں. ہر آدمی کیا کریں گے، پریکٹس کریں. ابھی تو صحیح نہیں ہوگا، پہلے مشکل ہوگی، کوئی بات نہیں، کوشش کرتے کرتے ہی آ جائیں گا انشاءاللہ. آپ خالی اتنی کوشش کریں کہ ہر بار اس کو بالکل سینٹر آف دا تھروٹ سے نکالنے کی کوشش کریں، تو وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. اور تھوڑی پریکٹس کے بعد آ جاتا ہے وہ، ہے نا؟ آپ کوشش کریں گے تو آ جاتا ہو. ایئر او، ہے نا؟ اب یہ پورے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پورے 18 لائن لکھنا ہے آپ کی کاپی میں. اگر ایک پیج میں لائن کم ہے تو 2 پیج لکھنا ہے. اب میں 2 لائن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو اچھا غور سے سن کے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرنا. الف پڑھ کے حلق کے بیچ میں چلے جانا، الف پڑھ کے حلق کے بیچ میں چلے جانا. اور کیسا پڑھنا؟ کون مائک کھولے؟ بند کریے نا مائک. عبد الرحیم صاحب آپ کو پڑھو بولے کہ نہیں بولا میں؟ آپ مائک کھول لیے، مائک بند کریے عبد الرحیم صاحب. اب بند نہیں بند ہے، کھلا ہے، آواز آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آر ایئر اور آر ایئر اور آر ایئر اور. الف پڑھنے کے بعد سے تھوڑا آ نکالنا، ایک ایسا ہوتا. اس کے بعد آئین میں چلے جانا. آر ایئر اور 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 آر ایئر اور. جب تک آپ حلق کے بیچ میں نہیں گئے یہ آواز نہیں جنریٹ ہو سکتا، یہ آواز نہیں نکل سکتا. ہمارا عین صحیح ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو حلق کے بیچ کے 2 حرف ہے، ہا اور عین، یہ والے، ہے نا؟ یہ جو ہے یہ 2 سیکھ لیے تو سمجھنا آپ کے مخارج 80% صحیح ہو گئے. 80% آپ کے مخارج صحیح ہو گئے. یہ 2 ڈیفیکلٹ ہے بس. آپ ہاں تو کوشش کر لیے، تھوڑا صحیح ہو گیا. اب عین بھی کر لیجئے. باقی کے الفاظ میں اتنے مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. میں آپ کو تختی لکھا کے یہ کر کے وہ کر کے باقی کے الفاظ میں سب سکھا دیتا ہوں. باقی کے جو ہے ہم اردو والے ہیں، ہم کو بہت سی چیزیں معلوم ہے، بہت سی چیزوں کا آلریڈی ہم لوگ بائی ڈیفالٹ صحیح ہے. اس میں اتنا محنت کرنے، اور جہاں جہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے میں بتا دوں گا. لیکن یہ 2 حرف آپ صحیح کرنا محنت کر کے. یہ 2 حرف آپ میرے کو صحیح کر کے دو، میں باقی کے پورے 28 آپ کے صحیح کرا دیتا ہوں. 26 حرف باقی کے، یہ 2 حرف میں محنت کرو. ہاں بھی کر لیا آپ جیسا تیسا کر کے. اور بھی اگر جس کا کمزور ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے میرا ہاں کتنا کمزور ہے، میرا ہاں میں اور میرے کو کتنی محنت کی ضرورت ہے. ایوری نوز ہیز لیول، ایوری نوز ویئر ہی اسٹینڈس، ہاؤ مچ ہی کین، کتنا اور صحیح کرنا ہے اس کو معلوم ہے. ہر آدمی کو اس کو سن کے معلوم ہو گیا. میں بتا دیا صحیح کیا ہے. آپ میری وائس میں سن کے اس کو پریکٹس کرتے جائیے. گھر میں بیٹھیے، کمرہ بند کریے، زور کی آواز نکال کے پڑھیے، صحیح کر کے آئیے. کلاس میں صحیح سنانے کی پوری کوشش کر کے آئیے. بغیر محنت کرے کلاس کو مت آئیے. گھر میں خوب پڑھیے، تھوڑے دن پڑھیے، 1 ہفتہ مخارج سیکھے تک محنت کریے. میں روز بول رہا ہوں، مخارج سیکھے تک تھوڑا محنت کریے. تھوڑا لکھتے جائیے، تختی لکھتے جائیے، آواز سے پڑھتے ہوئے لکھتے جائیے. تو یہ اگر آپ میرے کو ہاں اور عین پڑھ کے دے دیں گے نا، میں آپ کے باقی کی چیزیں صحیح کرا دوں گا. میں باقی کی چیزیں صحیح، کیونکہ عربی زبان میں عین بہت اہم ورڈ ہے. عربی زبان میں عین نہیں آیا تو پھر عربی کیسے آئیں گی؟ عربی خود عین سے ہی ہے. عربی عین سے ہے نا. یہ عربی زبان اتنی رچ زبان ہے، اتنی یعنی کیا بولتے، اتنی کیا بولتے، اس میں ہر کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں. اتنی بہت ہی سالڈ زبان ہے.
بہت قدیم زبان ہے. 1400 سال پہلے یہ زبان بہت عروج پہ تھی پورے عربستان میں. اس کے اوپر قصیدے لکھتے تھے لوگ. عرب والوں کی زبان کی دانی کی ان کی اتنی دے مشاعرے ہوتے تھے ان کے پاس. جو مشاعرے میں جیتتا تھا اس کا قصیدہ سال بھر کعبے کی دیوار پہ لگا دیتے تھے. پھر اگلے سال مشاعرہ ہوتا تو جو بھی جیتتا تھا اس کا قصیدہ لگاتے تھے. اور شعر و شاعری ان کا شعار تھا, ان کی عادت تھی. ان لوگ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن زبردست ان کی زبان اتنی فصیح اور اتنی زبردست عربی وہ لوگ بولتے تھے. وہ لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ وہ لوگ بولتے پوری دنیا کو وہ لوگ 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیے. عربیاں کیا کرے, پوری دنیا کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دی. ایک کو بولتے ہیں عربی. عربی مانے عرب سے جس کا تعلق ہے, جس کو عربی آتی ہے. عربی ایک عربی ہے, حاضر عربی بولتے انہیں عربی جاننے والا ہے اس کو عربی. اور دوسرے کو بولتے ہیں لوگ عجمی, نان عرب. عجمی کے اصلی معنی ہے, آپ جا کے کوئی بھی ڈکشنری میں عجمی کو دیکھیں, اس کو بولتے ہیں گونگے بہرے کو بولتے ہیں. ان لوگ ہم بولتے بات کرنا صرف عرب کو آتا ہے, باقی دنیا گونگی بہری ہے. ان کے زبانوں میں دم نہیں ہے, ان کے زبانہ کمزور ہے, ان کے زبانہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے. اتنی زبردست زبان ہے عربی. ان لوگ پوری دنیا کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرے. ایک عربی جو عربی میں بات کرتا, دوسری عجمی. ہم لوگ عجمی بولے تو باہر والے کو بولتے ہیں, ہم باہر والے کو بولتے ہیں لوگ, ان کا مقصد وہی ہے, نان عرب کو بولتے. لیکن عجمی کے اصلی معنی ہے گونگا بہرا. ان لوگ بولتے تم لوگ کیا بات کرنا, تم کو کیا بات کرنے آتا, تمہاری زبان میں دم کیا ہے. عربی زبان میں ہر کیفیت کو, ہر احساس کو, زندگی کے ہر شعبے میں الفاظ ہیں ان کے پاس, بے حساب الفاظ ہیں. ان کی شاعری, ان کا تو اس زمانے میں ان کی زبان دانی اتنی مشہور تھی, اس کی توڑ پہ قرآن جو ہے ایسے معجزہ نازل ہوا, ایسے معجزہ نازل ہوا. قرآن دیکھ کے بولے ارے ہم لوگ سمجھتے تھے ہم لوگ بہت اچھی بہت زبردست عربی دا ہے, قرآن تو اس سے بھی زیادہ فصیح اور زبردست عربی میں آیا. تو وہ معجزہ تھا ان کے لیے, قرآن خود ایک معجزہ تھا ان کے لیے. وہ زمانے کے لحاظ سے وہی معجزہ ان کا توڑ تھا. وہ قرآن کی زبان ایسی ہے, پریشان ہو گئے قرآن کو دیکھ کے. بولا جو بڑے سے بڑا مشرک بھی یہ بولنے لگا ہاذا, یہ کلام بشر کا ہو ہی نہیں سکتا بولتا تھا. لا کلام البشر. انا اعطینا کل کوثر جب اس کو سنائے, ایک مکے کے مشرک کو سنائے, اور سردار تھا, انہیں سن کے بولا ہاذا لا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بولا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خالی یہ 3 آیتیں سن کے انہیں پریشان ہو گیا. اس کی ترکیب ایسی ہے, اس کی بناوٹ ایسی ہے, اس کا قافیہ ایسا ہے, اس کے الفاظ ایسے ہیں قرآن کے. عرب ایک دم پریشان ہو گئے سن کے یہ. اور پھر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امی ہے, ان کو تو پڑھنا اڑنا نہیں آتا, اور انہیں شاعر بھی نہیں تھے. اس وقت تقریباً ہر آدمی کو شاعری آتی تھی, مگر ان کو نہیں آتی تھی. اللہ میاں نہیں سکھایا تھا ان کو. نہیں تو بولتے تھے انہوں شاعر ہے, انہوں بنا کے لائے بولتے تھے. ان کو پڑھنا آتا تھا نا, اور انہوں خود شاعر نہیں تھے, تو پھر بھی بولتے تھے نہیں انہوں شاعر ہے, انہوں بنا کے لا رہے. جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں کاہن ہے, انہوں جادوگر ہے, انہوں شاعر ہے, انہوں یہ ہے, انہوں وہ ہے. انہوں بولے نہیں میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میرے کو شاعری بھی نہیں آتی. تو یہ کلام اللہ ہے. یہ کلام اللہ جو ہے اس زمانے میں وہی توڑ تھا ان کا, وہی معجزہ تھا اس کا. موسیٰ علیہ السلام کو اژدھا جادوگری کا کیوں دیے؟ کیونکہ زمانے میں جادوگری چل رہی تھی, سب جادوگر کچھ نہ کچھ جادو دکھاتے تھے. تو ان کی جادوگری کا توڑ اس کو اللہ میاں ان کو دیا, عصا جا کے ڈالو عصا اژدھا بن جائے گا. تو وہ پریشان ہو گئے جب وہ اژدھا بن گیا. تو وہ زمانے کا جو معجزے کی ضرورت تھی, وہ ضرورت کے لحاظ سے ان کو وہ جادوگری کا معجزہ دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, درود پڑھیے, زمانے میں شعر و شاعری اور اردو عربی لٹریچر کا دورہ تھا. زبردست عربی میں بات کرتے تھے. تو قرآن کا نازل ہونا ایسے ماحول میں, ایسے سوسائٹی میں ایک معجزہ تھا. پریشان ہو گئے قرآن کے سوروں کو سن کے. بولے کیسا کلام ہے. اور بہت سے تو ایمان لائے, اسی بات پہ ایمان لے آئے. بہت سے لوگ نہیں لائے, بہت سے لوگ ایمان لائے. بولے واقعی میں یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, بہت زبردست ہے. یہ ایسا کوئی شاعر نہیں لکھ سکتا, کوئی شاعر ایسی اتنے اچھے الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو جو ہے یہ قرآن خود جو ہے عربی زبان کا ایک شاہکار ہے. ہم کو تو نہیں معلوم ہے, ہماری زبان نہیں ہے, ہم تو پڑھنا سیکھ رہے ہیں, ہم کو تو اس کے الفاظ بھی صحیح بولنے نہیں آ رہا ہے.
اور یہ عربی زبان جو ہے اتنی تھک ہے، اتنی سالڈ ہے، اس میں جو ہے ایک ایک کیفیت کو بولنے کے لیے بے حساب الفاظ ہے. گھوڑے کو بولنے کے لیے ان کے پاس 150 الفاظ ہے. گھوڑا بولنے کے لیے، بکری بولنے کے لیے، گائے بولنے کے لیے 100 الفاظ ہے. ایک ایک خالی ہمارے پاس گھوڑا بول دے تو قسم، وہ گھوڑا نر رہنے دو، مادہ رہنے دو، وہ کیسا بھی رہنے دو، ہم بس گھوڑا ایک ہی ورڈ ہے. انگلش میں ہارس، بس ایک ہی ہارس، ہر ہارس کو ہارس ہی بولتے. عربی میں 150 الفاظ ہے. بچہ ہے نر ہے الگ، بچی ہے نر ہے الگ، جوان ہے تو الگ، بوڑھا ہے تو الگ، جنگ میں جانے والا گھوڑا ہے تو الگ، تیز رفتار سفر کا گھوڑا ہے تو الگ، زراعت کرنے والا گھوڑا ہے تو الگ، مادہ گھوڑی ہے بچے دینے والی ہے اس کو الگ، نر بچے دینے والی ہے اس کو الگ، مادہ بچے دینے والی ہے اس کو الگ، جو مسلسل نر بچے دیتی اس کا نام الگ، جو مسلسل مادہ بچے دے رہی اس کا نام الگ. یعنی ان کے پاس الفاظوں کی کمی نہیں تھی، اتنے الفاظ ہیں ان کے پاس. اسی لیے اللہ میاں بولے یہ زبان جو ہے قرآن کی زبان ہے، یہ زبان جو ہے آپ کے خبر کی زبان ہے، یہ زبان جو ہے حشر کے دن کی زبان ہے. آپ کے سوال جواب خبر میں اسی زبان میں ہوں گے، حشر میں حساب کتاب اسی زبان میں ہوگا، ہے نا. جنت میں یہی زبان استعمال کی جائے گی، آخرت میں یہی زبان چلے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، یہ زبان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے، سب سے بڑی بات قرآن. یہ عربی میں ہے قرآن. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بولے یہ قرآن تم پہ عربی میں نازل کیا گیا کہ تاکہ تم سمجھو، کیونکہ جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اسی لیے عربی میں آیا، ان لوگوں کو پہلے سمجھ میں آنا بول کے، ہے نا. کوئی انڈیا میں تو نہیں اٹھا کہ اس کو تیلگو میں، مراٹھی میں، کنڑی میں، وہ کیا بولتے ہیں ملیالی میں، تامل میں، پنجابی میں، سندھی میں، 50 ہزاروں زبانیں ہیں ہمارے پاس. ہر 100 کلومیٹر کے بعد زبان الگ ہے انڈیا میں، ہے نا. نہیں ہے کوئی انڈین زبان میں نہیں ہے، کوئی فارن لینگویج میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے قرآن، عربی زبان میں. تو ہمارے کو جو ہے اس کے الفاظ سیکھنا ہے، اس کے مخارج سیکھنا ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے، ہم لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کا یہ کورس کرنے کا مقصد کیا ہے. ہمارا بیسک مقصد بالکل عین جو ہے یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھیں گے. کیونکہ قرآن کے میں پہلے دن آپ کو بتایا تھا ہر مسلمان پہ 4 حق ہے یہ قرآن کے. There are 4 duties upon every Muslim. پہلی ڈیوٹی، پہلا فرض، پہلا حق کیا ہے، اس کو صحیح پڑھا جائے. ہم صحیح نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمارے الفاظ صحیح نہیں، ہمارے مخارج صحیح نہیں ہے، ہمارا پڑھنا صحیح نہیں ہے. ہم تجوید کے جو اصول ہے، عربی لینگویج کے، عربی گرامر کے جو اصول ہے، ہم اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم بہت سے قاعدے سیکھ لیے، اب ہمارا تھوڑا کر کے صحیح ہو رہا. اب ہم مخارج سیکھ رہے ہیں، کون سا حرف کہاں سے نکلنا ہے. اگر وہ حرف وہیں جہاں سے نکلنا ہے وہیں سے نکلیں گا تو اس کا گیٹ اپ آئیں گا، سننے میں اچھا دکھیں گا، پڑھنے میں اچھا دکھیں گا. صحیح معنی والا معنی نکلنے والا حرف پڑھا جائے گا، ہے نا. عین کو الف سے نہیں پڑھیں گے، الف کو اس سے نہیں پڑھیں گے. آپ کو بتایا نا میں کہ زا خود 4 قسم کا زا ہے، سا خود 4 قسم کا، 4 قسم کا سا ہے. ہم کون سا سا بول رہے ہیں، کون سا ہے، ہم کو ہوش ہی نہیں. ہم سب بے خیالی میں چل رہا معاملہ پورا، یہاں سے وہاں تک جو ہے نیند میں ہے، ہماری پوری قوم نیند میں. تو اینی وے الحمدللہ. تو ایسے مشکل حالت میں، ایسے نامساعد اس میں بھی جو ہے ہم نے یہ کورس شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی اور آپ لوگوں کو ایک راستہ بتا دیا. آپ لوگ جڑ گئے. آپ 2 مہینے سے تقریباً جو ہے پابندی سے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں تو تختیاں لکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں. اور میرے کو بہت سے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، یہ کیسا یہ کیسا. فکر مند ہے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر مندی کو قبول کرے اور جو ہے یہ آپ کے مخارج صحیح ہو جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مخارج جتنا جلدی اچھے ہو گئے، ہم جو ہے دوسرے ہمارے بہت سے اور چیپٹر ہم پڑھنا باقی ہے، بہت سے لیسن ابھی باقی ہے. ہم کو ابھی ہمارا کورس کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ابھی ضرورت ہے. تو جلد از جلد ہم یہ عین کر کے پھر ہم باقی کے حرف کل پڑھنا شروع کریں گے. آپ لوگ بھی جو ہے پورا محنت کریں، گھر میں پورا ٹائم لگائیں، یہ عین کو صحیح کریں، عین کو صحیح کریں. اور عین مشکل نہیں ہے. آپ ہر آدمی اگر حلق کے بیچ میں جانے کی کوشش کریں گا اور آواز نکالیں گا اور منہ بڑا کھولیں گا اور بالکل حلق کے بیچ میں جا کے آواز نکالیں گا، عین نکل جائیں گا. آپ میری آواز سن رہے ہیں عین کی، میں نہیں بول رہا ہوں. میرے ساتھ پریکٹس کریں، تھوڑی پریکٹس کرنے سے آ جائیں گا.
اور آپ تھوڑی محنت کریں گے تو اللہ بھی تھوڑی مدد کر دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائیں گے. آپ کی محنت دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پہلے، آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے انشاءاللہ مدد کریں گے. تو شروع کریں، ہم کریں. میں یہ 2 لائن پھر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ہر ایک آدمی پڑھیں گا تو انہیں پڑھیں گا تو ہی سیکھیں گا. دوسرے پڑھتے وقت میں بھی غور سے سنیں، دوسرے پڑھتے وقت میں بھی غور سے سنیں کہ انہوں کیا غلطیاں کر رہے ہیں. ہاں انہوں جو کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا، میں اچھا کروں گا. ہاں سیکھنا، دیکھتے رہو. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ ear or آ ear or آ ear or نیچے گلے. آ ear or آ ear or آ ear or. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آپ لوگ جو ہاتھ اٹھائے وہ آپ جو ہاتھ اٹھائے میں اسی سیکوینس میں سب کو بلا رہا ہوں اور پورے کلاس کو پڑھاؤں گا. میں جتنے ہیں کلاس میں سب کو موقع ملے گا پڑھنے کا، ہے نا؟ ہاں البتہ جو کسی کو جانا ہے، کوئی بچے اسٹوڈنٹس کہ جانا ہے، ان لوگ بولے تو میں ان کو پہلے پڑھا. لیکن جو ہاتھ اٹھائے مسیب احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ اے او نہیں آ. نہیں 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 نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ الف کا زبر پڑھ کے دوسرے ساکنہ میں چلے آ رہے ہیں. الف کوئی لمبا کر دے رہے، 2 الف پڑھ رہے، نہیں ہوتا نا. الف کے بعد الف نہیں ہے، الف کے بعد عین ہے. حلق میں جائیے، حلق کے بیچ میں جانے کی کوشش تو کریے، منہ کھول کے حلق کے اندر سے آواز نکالیے. جی آ اے او آ اے او آ اے او آ اے او آ اے او. گور فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ ایر او 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 آ ایر او. ماشاء اللہ آپ کا پھر بھی تھوڑا بہتر ہے، 25% تک بہتر ہے. آپ پریکٹس کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بشارت مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ اے او 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 آ اے او. آپ اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، عین سے شروع کرنے کی کوشش کریں. عین سے شروع کرنا، شروع الف سے کرنا. الف سے تھوڑا ایک حرکت چھوٹا سا پہلے الف دے کے ایک دم گیئر بدلنا، عین میں جانا. الف پڑھ کے عین میں جانا. کیسا؟ آ آ آ آ اتنا آواز آنا پہلے اے کا، الف کا. آ پھر عین ہے بعد میں. آپ شروع سے حضرت آ ایک بار اور پڑھیں. پڑھیے. آ اے او آ اے او آ اے
माशाल्लाह। जकरिया मोहम्मद, तो घर में सब लोग जो है घर में जबरदस्त कल पूरी तैयारी के साथ आना सर अरब में। चलिए जकरिया मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ या ओ 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 आ या ओ। माशाल्लाह आपका बेहतर है, 30% तक बेहतर है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आएंगे तो कल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मैं पढ़ रहा हूँ। बेहतर, बहुत बेहतर है। अफनान खान। अफनान खान, आपने हाथ उठाया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगा ईम ऊ आगा ईम क्या 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 पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ से, कौन सी किताब में से पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अलीफ और जी आइन आवाज पढ़ना नहीं है आ खाली। रही क्या? अलीफ और आइन पढ़ना है खाली। अलीफ पे जबर है, आइन साकिन है। बस। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगा ईम ऊ आप कल क्या करिए, आप मेरी वॉइस में से सुन के घर में प्रैक्टिस करके आइए, और जरा अच्छी प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है? बिल्किस पढ़िए, बिल्किस पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किसका माइक खुला है? किसका माइक खुला है? बंद करें ना, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है ना। नहीं ए नहीं, आ के बाद ए है, जेर है, जेर ए। अरे ए नहीं भाई, अल्लाह अकबर। ए नहीं, ए जेर पढ़िए, जेर। ए नहीं, ए ओके, बस 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 बस। इसमें क्या है, इतना इतना बहुत जोर लगाने की और इतनी मेहनत करने की, मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं। रिलैक्स बिल्कुल। कैसा? आ खाली हलक का काम है। पूरी बॉडी, ये वो, हर चीज को टेंशन में नहीं डालना, प्रेशर में नहीं डालना। कैसा? ये खाली हलक का काम है, और किसी का नहीं। बॉडी पूरी नॉर्मल रहना सब। तो भाई इसी है ना। आ आ आ इतना निकालना है अलीफ के लिए, अलीफ जबर। उसके बाद एकदम हलक में चले जाना। ये ओ बहुत इजी है। हारून हफीज साहब। मैं पढ़ूं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए ओ। अलीफ को लंबा नहीं करना, अलीफ पढ़ के आइन में जाना। देखिए, अलीफ पढ़ते आइन में चले जाना। बोल के अलीफ को नहीं खींचना खाली।
वेरी गुड, ओ वेरी गुड, आ वेरी गुड, ए करते रहिए, सही हो रहा, ओ करते रहिए, आ करते रहिए, हो रहा, ए हो रहा, ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ ये नहीं भाई, ये जेर का आवाज, जेर का आवाज। जेर शौकत अजीज, ए कौन बोल रहे थे? मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे थे? मैं हजरत पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ये ओ 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 नहीं, आ अब अलिफ को ही खींच दे रहे हैं, अलिफ को नहीं खींचना, अलिफ को छोटा पढ़ के आयन पढ़ना। जी आ, आ आ, ये देखिए, आ, आ आ आप क्या कर रहे हैं? आ, ई, ऊ, नहीं नहीं नहीं, आप अलिफ को दो लंबा कर दिया तो नहीं निकलता आयन। जी अलिफ पढ़ के आयन पढ़ना है आपको। जी आ, सेंटर, मिडिल ऑफ द थ्रोट में जाइए। अच्छा, जी मिडिल ऑफ द थ्रोट में जाइए, बिल्कुल। जी तो जब कहीं जाके वो निकलता। जी नासिर खान, मैं पढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम लिया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे जो अस्सलाम आप लोग जो हाथ उठाए वो सीरियल से पुकार रहे हो, यहाँ पे लिस्ट है। आपने मेरा नाम सर, आपने मेरा नाम पुकारा था शौकत अजीज, तो फिर बीच में वो आ अच्छा गया। चलिए, शौकत जी साहब पढ़िए, आपका नाम पुकारा था जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई ओ आ नहीं, ई अलिफ को लंबा नहीं करना, अलिफ को नहीं खींचना लंबा, आ नहीं, अलिफ पढ़ के एन में चले जाना, मिडिल ऑफ द थ्रोट चले जाना। कैसा? आ, मुंह खोलो, मुंह खोल के हलक में जाओ, मुंह जरा बड़ा खोलो। आ, मुंह जरा बड़ा खोल के हलक में जाओ। आ हाँ, ए ओके, ओ आ ए ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ नहीं, मैं बोला मुंह बड़ा खोल के छोटा अलिफ, अलिफ छोटा एक हरकत पढ़ के एकदम हलक के बीच में जाना। ये आप देखिए वो कंप्यूटर का, वो एक मिनट, वो कंप्यूटर का ऐप में आपसे पढ़ाया था, वो कंप्यूटर वाला कैसा पढ़ा? कंप्यूटर वाला कैसा पढ़ा? कितना अच्छा पढ़ा उन्हें। जी जी आइन, आइन, आ, ये और इतना अच्छा निकाला उन्हें। आप कॉपी करो ना, आप लोग उन्हें उन्हें मशीन हो के अच्छा पढ़ रहे, हम लोग इंसान हो के हम लोग नहीं पढ़ रहे, कोशिश नहीं कर रहे। एनीवे, आप जरा बीच में अच्छा निकाल रहे थे, आप जरा हलक, जरा मुंह जरा बड़ा खोल के हलक से पढ़िए तो सही हो जाता। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। असल में क्या है, इतने सालों से नहीं निकाले ना, हम कोशिश नहीं करे ना, कभी कोशिश करें तो खुद आएंगा, वो कैसा नहीं आता, कोशिश करे तो आएगा। निसार खान साहब पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पढ़िए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ या ओ आ या ओ आ या ओ आ या Oh, ow, yeah, oh, ow, yeah, oh. माशाल्लाह,
नासिर खान साहब आप सही लाइन पे और प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा, शौकत गाजी साहब. शुक्रिया. السلام عليكم ورحمة الله. वालेकुम أعوذ अस्सलाम. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه أو إيه أو إيه أو إيه أو إيه أو إيه أو. वेरी गुड, वेरी गुड. आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह. 50 आप थोड़ी और मेहनत करो, एकदम सही हो जाएगा माशाल्लाह. शौकत गाजी साहब. मैंने पढ़ा. अच्छा, अभी आप थे. मोहम्मद बशीर, सॉरी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम. पढ़िए मोहम्मद बशीर साहब. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आ ई उ आ वेरी गुड. ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ. अच्छा, आपका आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो अच्छा हो जाता बशीर साहब. जी इंशाल्लाह. अच्छा अच्छा, आपका यानी उसमें माशाल्लाह अच्छा अच्छा आवाज थोड़ा निकल रहा है. अच्छा ही निकल रहा है. और उसी को थोड़ा और डेवलप करें तो अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड. इंशाल्लाह. अनीस अहमद सैयद अनीस अहमद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आ ये उ 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 आ ये उ. ठीक है अनीस साहब, आप और थोड़ी प्रैक्टिस करिए. दोनों तख्तियां आज मैं और एक तख्ती भी लिखाऊंगा क्लास के खत्म पे. ये छोटी तख्ती भी लिखना, 1 सफ़े 2 सफ़े, और वो बड़ी वाली तख्ती या लका अभी नहीं लिखा मैं, वो अभी लिखूंगा. वो भी घर में खूब पढ़ के आना, अच्छा करके आना उसको. कमाल अहमद साहब. अभी मैं वालेकुम सलाम. बड़ी वाली तख्ती भी लिख के अभी प्रैक्टिस कराऊंगा. सब लोग जाए नहीं, ठहरे रहे. कमाल अहमद साहब. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ. माशाल्लाह. आप भी अच्छा पढ़े माशाल्लाह. वेरी गुड. मंजूर अहमद खान. मंजूर अहमद खान. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. पढ़िए जरा. रहमान रहीम. आ ई उ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ. वेरी गुड माशाल्लाह. आप और भी प्रैक्टिस करें, कल तक अब तेरा बहुत फर्क पड़ेगा. नौशीबा परवीन. परवीन पढ़े. जी मौलाना साहब मुझे बुलाए क्या? नौसबा परवीन. जी आपको ही बुलाया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई
U, A, I, U, A, I, U. पढ़िए और एक लाइन पढ़िए। A, I, U, A, I, U. माशाल्लाह। आप और प्रैक्टिस करिए, कल घर में पूरे दोनों तख्तियां लिखे, बहुत फर्क हो जाएगा। जावेद अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जावेद साहब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई उ नहीं 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 आ आने आ ई उ अली, खाली अलिफ नहीं पढ़ना है, आइन भी पढ़ना है। आ बड़ा मुंह खोल के ई हलक में जाइए, बीच हलक में। आ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ नहीं 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 नहीं, आइन पढ़िए, आइन पढ़िए। हमारे जावेद साहब, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, आप कुछ तो दिखाइए ना कुछ। आप ये बच्चों को क्या सिखाए अब तक? ई उ देखिए, बड़ा मुंह खोलिए, हलक में जाइए। हाँ ई उ हाँ, ऐसी प्रैक्टिस करिए, ऐसा ऐसा अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाता, खुद ही अच्छा हो जाता। शेख माजिद, जनाब शेख माजिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख माजिद साहब, आप कहाँ से? आप कश्मीर से? जी जी सर, कश्मीर से। आपने आप किस डिपार्टमेंट में किया है? पुलिस में सर, पुलिस में, J&K पुलिस। तो आपका नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ, नहीं है ना? है सर। है? अच्छा, पढ़िए पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ। माशाल्लाह, तो थोड़ा बेहतर है। आप और प्रैक्टिस करें तो अच्छा हो जाता। माशाल्लाह, नॉट बैड, वेरी गुड। मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। असलम साहब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ। माशाल्लाह। असलम साहब प्रैक्टिस करिए थोड़ा घर में। और जियाद मोहम्मद अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम साहब पढ़िए। जी। आ ई उ नहीं, थोड़ा एक तरफ, थोड़ा मुंह थोड़ा खोल के, थोड़ा बड़ा खोल के, अलीफ पढ़ के एकदम हलक के बीच में जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ करिए। ठीक है। आ ई आ ई ओ आ। जब आप अलीफ पढ़ लेंगे ना, पहले आप अलीफ पढ़ लीजिए, बोल के अलीफ का आवाज निकलेगा ना, एकदम जरा मुंह थोड़ा बड़ा खोल के, एकदम हलक के बीच में से हलक से पढ़ना। मैं दोबारा कोशिश करिए। ठीक है। आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ।
एकदम मुंह खोल के हल्लक के बीच में जाना, अलिफ को लंबा नहीं करना, ठीक है ठीक है छोटा आप छोटा अलिफ, जावेद शेख, फोकस एन पे करना है हमने, आइन पे। एन पे करना है जी। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ। माशाल्लाह, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। सैयद सज्जाद अंदराबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई ओ आ ई ओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका। तो पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ो। आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सैयद फारूक अंदराबी आपके भाई है? नहीं सर, वो पामपोर से हैं। अच्छा, वो मैं नहीं नहीं आ रहे हो? पहले आते थे रेगुलर? नहीं सर, हाँ पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं सर। सैयद फारूक अंदराबी क्या हो गया उनको? अच्छा, कोई आपका पता कांटेक्ट नहीं है सर। उनका? उनको याद दिलाओ। बोलो किधर चले गए भाई? स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद गायब हो गए। चलिए, बिल्कुल सर, अब्दुल रहीम अरे थे साहब। सर, अच्छा पढ़ते। अच्छा पढ़ देते हो। अब अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। रहीम साहब खैरियत है? रहीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलिए कोशिश करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ आ ई उ। बहुत अच्छा। आप पूरी कोशिश करिए, जितना आपसे निकल सकता है, जितना सही निकलता है, जितना अच्छा निकल सकता है, आप कोशिश करिए। इंसान उतने का ही वो है जितना उसके बस में है। बाकी अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश में कोताही नहीं करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। माशाल्लाह। आखिल शेख शुक्रिया स्टूडेंट, आखिल शेख स्टूडेंट, आखिल शेख बिलारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गर्मी की छुट्टियां हो गई आखिल? अभी नहीं, अभी अभी शुरू नहीं हुए? 25 से स्टार्ट है स्कूल। 25 से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जब तक स्कूल है। पढ़िए, ये पढ़िए दो लाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई ओ आ ई उ आ ई उ आ ई ओ आ ई ओ आ ई ओ। अलिफ पढ़ के आइन पढ़ना। अलिफ खाली। हाँ, खलील अहमद साहब। नेक्स्ट इज खलील अहमद। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। खलील साहब पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ए ओ आ ई ओ आ ई। हाँ पढ़िए पढ़िए, आवाज नहीं आ रही। पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे थे। आइन का आवाज निकालिए। अच्छा पढ़िए खलील साहब, आवाज आना बंद हो गया। आ ई उ आ ई उ। हाँ, तेज तेज नहीं पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ना। ये ऐसा पढ़ना। जी ठीक है जी। अच्छा पढ़ रहे थे आप। घर में थोड़ी प्रैक्टिस करके आइए। कल बहुत अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जमील अहमद साहब, जमील अहमद साहब इधर के।
जमील अहमद साहब माइक ऑन करिए। जमील अहमद साहब वालेकुम सलाम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जरा माइक करीब लाके पढ़िए। माइक करीब लाके पढ़िए। आवाज नहीं आ रही जमील साहब, आवाज नहीं आ जमील साहब, आवाज नहीं आ रही, माइक करीब लाइए। सर ये इंटरनेट की खराबी मालूम हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर लियाकत मिर्जा साहब, लियाकत मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, पढ़िए लियाकत साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ई ओ आ ई ओ। जमील साहब का इंटरनेट अच्छा हो गया, उनका नाम लेके उनका इंटरनेट अच्छा हो गया। ई ओ आ ई ओ माशाल्लाह, ई ओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह जमील साहब, वेरी गुड। हाँ आप पढ़िए लियाकत साहब। हो गया ना सर? हाँ पढ़िए लियाकत साहब, हो गया उनका, हो गया मेरा। आपका भी हो गया। सुनाई नहीं, वो आप ही पढ़े थे वो? जी जी, अच्छा, मैं ही पढ़ा समझ में नहीं लियाकत मिर्जा। लियाकत मिर्जा, अच्छा ठीक है। मोहम्मद इकबाल, निसार अहमद, शब्बीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ ए ओ आ ए। नहीं लंबा नहीं करना उसको, आ नहीं वाला। अलिफ पढ़ के हल्लक, मुंह जरा बड़ा खोल के हल्लक में चले जाओ। हाँ ऐसा कुछ ए आ ए। हल्लक, हल्लक के बीच में जाके दबा के वहां से निकालना आवाज। आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ। जी जियाउद्दीन साहब है, जियाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जियाउद्दीन साहब पढ़िए। जमील साहब, जमील साहब आपका इंटरनेट आ गया शायद, आप आ गए वापस। जी जी अच्छा पढ़िए जमील साहब, आप पढ़ लीजिए पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ नहीं, उतना लंबा आ ही नहीं है। मुंह खोल के हल्लक में जाना, मुंह खोल के हल्लक में जाना। सबसे पुराना मदरसा, सबसे पुराना मदरसा महमूद गांवा का बिदर में है। जी हाँ वहां पे तालीम होती थी पूरी दीनियात की, कुरान की, तफसीर की, हिफ्स की, हर चीज की। बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी एक मानो में। तो पढ़िए पढ़िए। आ ए ए ओ आ ए ओ आ। ये क्या करिए आप घर में हमारे, आप क्या करिए जमील साहब, ये दोनों तख्तियां जो है लिखे हुए हैं, ये तख्ती पूरा एक सफा लिखे पढ़ते हुए आइन को, और मेरी वॉइस मैसेज को कॉपी करते हुए उसके 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 मुताबिक पढ़ने की कोशिश करिए। दोनों तख्तियां कल खूब लिख के दो दो सफे लिख के लेके आइए। हमारे जिया साहब पढ़िए, जियाउद्दीन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पढ़िए। वालेकुम सलाम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إي أو إي أو إي أو إي أو जी ओ अलीफ अलीफ पढ़ के आइन पढ़ना है ना, अलीफ पढ़ के आइन में जाना, थोड़ा मुंह खोल के हल्लफ में जाना। ऐसा करिए, थोड़ा हल्लफ में जाइए। हल्लफ में जाइए, हल्लफ में जाइए। आप ये दोनों तख्तियां लिखिए, घर में अच्छी प्रैक्टिस करिए, वॉइस मैसेज के साथ जो है बिल्कुल वॉइस मैसेज के साथ प्रैक्टिस करके आइए, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी और हमारे कोने नहीं पढ़े अलवी साहब पढ़िए, जनाब अलवी साहब। अलवी साहब माइक ऑन करके पढ़िए। सैयद हबीबुल्लाह, शब्बीर अहमद मीर, ये सब नाम यहाँ पे है, आप लोग सब मौजूद है, कोई माइक नहीं खोल रहे? सर मैंने पढ़ा सर, शब्बीर अहमद ने पढ़ा सर। पढ़ लिया, अच्छा। मोहम्मद इकबाल, अच्छा जो नहीं पढ़े, कौन कौन नहीं पढ़े पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ूं मौलाना? हाँ पढ़िए, फिर नहीं पढ़े तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ई ऊ नहीं, एक मिनट ई ऊ नहीं पढ़ रहे आप, अलिफ नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। आइन पढ़ने का ये आइन पढ़ने की तख्ती है, ये अलिफ पढ़ने की तख्ती नहीं है। अलिफ पढ़ के आइन में जाना है। कैसा? एकदम अलिफ छोटा पढ़ना, छोटा पढ़ के मुंह जरा खोलना, खोल के हल्लक के अंदर जाना, जाके बीच हल्लक से पढ़ना। लंबा नहीं करना, ई ऊ को लंबा नहीं करना। आप घर में और अच्छी प्रैक्टिस करिए, घर में दोनों तीनों तख्तियां लिखिए, खूब 3-4 सफ़े लिखिए कल बिल्कुल। और कौन नहीं पढ़े? जी हजरत मैं नहीं पढ़ा। पढ़िए। पढ़िए अगर नहीं पढ़े आप तो। पढ़िए हमारे मीर इरफान साहब कौन है, पढ़िए ना। नहीं पढ़ा बोल रहे, फिर पढ़ रहे भी नहीं। अच्छा मैं क्या करूंगा, और कोई सब पढ़ लिया ना, मैं ये तख्ती आप लोग मेरे को 2-2 सफ़े लिखे लाना, ये जो लिखी हुई है। मैं पढ़ूं? 3 पढ़िए ना, फिर आप नहीं पढ़ रहे ना जब से। ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ। जी थोड़ी और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, पढ़िए जरा। ई ओ वेरी गुड। ई ओ ई ठीक है, अब क्या करिए, और कोई पढ़ना बाकी नहीं है ना, सब पढ़ लिया ना? मैं आपको तख्ती मैं पढ़ूं साहब? जी पढ़िए, आप नहीं पढ़े? मैं पढ़ूं जनाब? पढ़िए जरूर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अजीज वानी साहब पढ़िए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أ إ أو أ إ أو أ إ أو أ إ أو أ क्या हुआ? إ इतनी देर से 2 घंटे से चल रहा है सिलसिला। आप इतनी देर से आप सुन रहे हैं, क्या करना है आपको अभी तक मालूम नहीं हुआ। अलिफ पढ़ने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम आयन पढ़ रहे हैं। आयन अलिफ तो लगा हुआ है उसको। आ हैं? जरा मुंह बड़ा खोल के हल्लक में जाइए। हल्लक में, ये हल्लक खाली निगलने के लिए नहीं है, दूसरे काम के लिए भी है। आ इ उ ओ के ठीक है, अब क्या करेंगे? और कोई बाकी है पढ़ना? चलिए हम क्या करेंगे, मैं ये जो तख्ती है, ये जो बोर्ड पे नजर आ रही, ये आप लोग 18 लाइन लिखेंगे पढ़ते हुए। अगर आपका आयन अच्छा हो गया तो सही है, और वॉइस मैसेज को सुनते हुए उसकी कॉपी करते हुए पढ़ेंगे, है ना। एक बार फिर मैं ये 2 लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरी तख्ती लिखूंगा वो वाली, हाँ, उसको भी 2-3 बार पढ़ के बताऊंगा। ये दोनों तख्तियां मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, वॉइस मैसेज भी रहेगा, सब रहेगा। आप पढ़ते हुए आप 2-2 सफ़े लिखना, और कल आएंगे तो पूरी क्लास वालों का आयन अच्छा हो जाना। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा मैं उसमें रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, वही सही पढ़ के आना, ठीक है ना। चलिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए और आपको जो है आपके हौसले बुलंद रखे, हिम्मत दे। आप लगे रहें बस, है ना। आप लगे रहें और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। आप सही मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ फिर एक बार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ इ उ आ इ उ आ इ उ आ इ उ आ इ उ आ इ उ। समझ गए ना। ये पूरी तख्ती आप पूरे 18 लाइन लिखना, उसके बाद ये दूसरी तख्ती भी लिखना। कौन सी है वो बड़ी वाली तख्ती, कैसी रहती है वो मैं आप बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसी लिख के लाना। ये लका आ लका आ ओली ओली मिनल मोली मिनल मोली मुआ व मुआ मुआ व मुआ। कैसा पढ़ना है देख लो, तो अच्छा पढ़ के आना। हर जगह आयन का आवाज अच्छा निकालना, जहां जहां आयन है वहां पे अच्छा आवाज निकालना। देखिए यहाँ आयन है, यहाँ पे 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 माइक बंद करिए। यहाँ पे आयन है, यहाँ पे आयन है, 8 जगह आयन आ रहा, पूरे 8 जगह आपका आयन अच्छा रहा। कैसा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 2-3 बार पढ़ के बताता हूँ, फिर घर में अच्छी प्रैक्टिस करके आना। कल सब लोग मेहनत करके आना, भूल जाना नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लका आ ओली मिनल मोली मुआ व मुआ। लका आ ओली मिनल मोली मुआ व मुआ। लका आ ओली मिनल मोली मुआ व मुआ, है ना। देखिए अल्लाह ताला ने बोला है, ये पूरा कुरान का हिस्सा है। आप समझे, ये बिल्कुल आप कुरान पढ़ रहे हैं।
आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना आप कुरान पढ़े तो मिलेगा, क्योंकि कुरान सही पढ़ने की सिमत ही रवाना है, हम लोग वही काम पे लगे हुए हैं। हर हर्फ को अल्लाह, हर हदीस में आया, हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला हमको 10 नेकियां देगा, हर हर्फ के बदले। ये में दो हर्फ है तो 10 और 10 20 नेकियां हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला जितना चाहे दे, ये उसके यानी अल्लाह ताला की यानी उसमें कमी नहीं है। वो अपनी तरफ से जितने देना चाह रहा खुश होकर और भी ज्यादा दे सकता है वो, लेकिन 10 तो बता दी गई है, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। तो इसमें कितने हर्फ आ गए, एक तख्ती में कितने की हर्फ आ गए, ये सब नेकियां आपके हिसाब में दर्ज हो रही है। आप कुरान सही पढ़ने की सिमत कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं समझना कि मैं क्या मेरा टाइम जा रहा है, ये क्या लंबा हो गया, मैं थक जा रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं करें, कुरान सही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको यानी भरपूर अजर अता फरमाए, हिम्मत दे और जो है हौसला दे। तो ये तख्ती को आप एक ऊपर की लाइन में सेट कर दें, एक ऊपर की लाइन में पूरी ये तख्ती मुआ तक ऊपर लिखें, और नीचे पूरे 13 लाइन 14 लाइन 17 लाइन 18 लाइन, एक सफा छोटा है तो 2-3 सफे लिख के आयन को टारगेट करें। आप आयन पढ़ते हो मैं सही आवाज निकल रहा नहीं निकल रहा वो बहुत जरूरी है, खाली अलीफ को लंबा नहीं करें, आयन को अलीफ से नहीं पढ़े, अलीफ अलग चीज है, आयन अलग चीज है। कोशिश करके आए, इंशाल्लाह कल सबका सही हो जाना चाहिए। आज पूरे 2 घंटे आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो है कल भी जो है इंशाल्लाह घर में भी आप ये 2-2 सफ़े लिखेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, मैं वॉइस मैसेज भेजूंगा, उसको सुनेंगे और कल तैयारी करके आएंगे। तो कल आपका कल थर्सडे है ना, कल फ्राइडे नहीं, आज वेडनेसडे है, कल फ्राइडे है। अच्छा आप लोगों का थर्सडे है ना आज वहां पे। हाँ ओके कोई बात नहीं, आपको 2 दिन मिल गए। 2 दिन में तो आपका आयन अच्छा हो जाना चाहिए, 2 दिन में आपका आयन अच्छा हो जाना चाहिए। सैटरडे को मैं जबरदस्त सब जगह मेरे को रिकॉर्डिंग करके मेरे को ग्रुप में डालना, पढ़ के बताना, उसमें आप लोगों की आवाज रिकॉर्ड करके मेरे को भेजना, सही करके आयन सही करके होमवर्क के ग्रुप में डालना, ठीक है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं दुआ पढ़ाता हूँ, दुआ पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर जी ये लिंक थोड़ा नई डाल देना, ये पीछे हो गई है ना, ये मुश्किल होता है फिर ढूंढना। ये क्लास ज्वाइन करने के लिए? हाँ जी साहब जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप का नाम डालता हूँ, हमारे ग्रुप का नाम क्या है, Zoom 16 है। आपको सबको मालूम है हमारे ग्रुप का नाम Zoom 16 है। जी हाँ हाँ, वो कौन से ये नाम काम पे आता है, सबसे ऊपर की लाइन में रहता हूँ जी हज़रत। हमारे ग्रुप में सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है, Zoom 16 लिखा हुआ रहता है। हाँ यस जी। उसके साथ लिखा रहता है Zoom 16 जेंट्स तजवीद क्लास। जी हाँ। आप क्या करना, उसको उस पे उंगली रखना, उसको एक बार टच करना, टच करते नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता, नीचे उसको टच करते नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो लिंक को एक बार मारते ही क्लास में आ जाते हैं। वो लिंक को आप टच है ना, मैं उसमें हमेशा लिख रहा हूँ, कई बार लिखा मैं कि क्लास का जो जूम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऊपर की लाइन में ऊपर की तरफ सेव कर दिया, हम डिस्क्रिप्शन में उसको सेव कर दिया, वहां पे है, वो लाइव है वहां पे। वो जब भी आप ग्रुप का नाम को टच करेंगे, पहली लाइन को टच करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के कॉलम में पूरा वो लिंक है, वो लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे आप क्लास में आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, उसमें हर जगह हर दिन डालने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं, वो आपके ग्रुप की पहली लाइन के अंदर ही है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है जी। ओके ओके ओके। तो दुआ कौन पढ़ाए थे आज? आज दुआ कौन पढ़ाए थे? आबिद रफीक साहब, आपने पढ़ा नहीं, आपने बोला भी नहीं, आप नहीं पढ़े ना आज? हाँ, आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर काम था, थोड़ा बाहर गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मगर आयन अच्छा करके आइए, आपसे भी सुनेंगे परसों इंशाल्लाह सर। होमवर्क करके। कौन पढ़ाई थी आज दुआ? हारून हफीज साहब। हारून हफीज साहब, वेयर आर यू? हारून हफीज, he left already?
اوکے اگر چلے گئے جی میں پڑھوں گا. اگر ہم بھی پڑھائیں گے ہارون حفیظ ہارون حفیظ صاحب چلے گئے تو کوئی بات نہیں, عابد رفیق صاحب پڑھا دیں گے, ٹھیک ہے. اور کسی کو پڑھانا ہے تو پرسوں سیٹرڈے کے دن آپ پڑھائیے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کو بھی پڑھانا ہو سیٹرڈے کے دن دعا پڑھائیے. ہم ناصر خان پڑھائیں گے. جی ٹھیک ہے ناصر خان صاحب آپ پڑھائیے انشاءاللہ سیٹرڈے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار وہ بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر اور تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ.